अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सीएसएस का ये सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है सोशल चेंज, ये क्या होता है। तो आप जो सीएसएस के जो पास पेपर्स हैं या पीएमएस के कोई भी पेपर्स को पास पेपर्स को देखें तो आप वो एक जो वर्ड है बहुत ज़्यादा सुनने में आएगा, सोशल चेंज। ये क्या है, ये कैसे काम करता है, और इसके मुतल्लिक आपकी राय पूछी जाएगी। और जो कंटेम्प्रेरी टाइम जो जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें भी इसको थोड़ा बहुत यूज़ किया जा सकता है। और जो माजी में जो सोशलिस्ट साइंटिस्ट गुजर चुके हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। तो चलें, ये आप इंग्लिश में इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते। सोशियोलॉजिस्ट एग्रीड अपॉन दैट ह्यूमन सोसाइटी आल्सो गोज थ्रू एवोल्यूशन। तो मैं जस्ट इसको उर्दू में आपको समझाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी कि जो इंसान है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इर्तिका कैसे हुआ, वो इस जिद्दत जो मौजूदा इंसान है वो कैसे बना। वो उसका एक नज़रिया था कि बंदर से इंसान बना है। तो मेरा इस चीज़ पे अभी डिस्कशन करने का कोई भी ना इरादा है और ना ही मेरा ये मौजू है कि मैं इसके ऊपर डिस्कस करूं, और ना ही मेरा ये नज़रिया है। तो जब ये नज़रिया पेश हो ये बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। तो इस तरह जो सोशियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी नज़रिए को सोशियोलॉजी पे किस तरह इसको फिट किया। उन्होंने इस तरह कहा कि जिस तरह इंसान का इर्तिका हुआ इसी तरह सोशियोलॉजी जो सोसाइटी है उसका भी इर्तिका इसी तरह होता है। यानी कि उसमें भी जिद्दत आती है, बेहतरी आती है, वो मज़ीद से मज़ीद खुद को निखरती जाती है, बेहतर होती है। तो इसको सोशल चेंज कहा जाता है। ठीक हो गया। इसकी डेफिनेशन सिंपल सी ये है कि अल्टरेशन एवोल्यूशन इन द सोशल पैटर्न ऑफ सोसाइटी थ्रू चेंज इन सोशल इंस्टीट्यूशंस कल्चर बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। यानी कि मुआशरे में जो लोगों का बिहेवियर है, कल्चर है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस वो कौन सी हैं। आपका फैमिली सिस्टम हो जाए, आपका निज़ाम हुकूमत हो जाए, आपके सियासी और जो हुकूमती इदारे हो जाएं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हत्ता कि हर चीज़ ये सोशल इंस्टीट्यूशंस में आ जाती है। ठीक हो गया। इसको सोशल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि इनमें और इनके बिहेवियर और इनमें ख़ास तौर पर इंटरेक्शंस में किसी भी किस्म की जो तब्दीली होती है, वो वक्त के साथ साथ जो तब्दीली होती रहती है, तो उसके नतीजे में जो सोसाइटी में चेंज आता है उसको सोशल चेंज कहते हैं। मैं दोबारा बता दूं, लोगों के आपस में इंटरेक्शंस, बिहेवियर और सोशल इंस्टीट्यूशन में जो तब्दीली, जो उनका पैटर्न होता है उसमें जो तब्दीली होती है तो सोसाइटी में भी लाजमन तब्दीली होती है, बेहतरी होती है, और उसमें इर्तिका होता है, अल्ट्रेशन एवोल्यूशन। ठीक होता है। तो जिसके नतीजे में जो सोसाइटी चेंज होती है तो उस पूरे सिस्टम को कहा जाता है सोशल चेंज। वो में क्या, तो इसको सोशल एवोल्यूशन भी कहा जा सकता है, सोशल प्रोग्रेस और सोशो कल्चरल एवोल्यूशन भी कहा जा सकता है। ठीक हो गया। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए सोशल चेंज, सोशल एवोल्यूशन, तो आपने इसका सिंपल इसको आंसर इसी तरह करना है कि मुआशरे में लोगों के आपस में इंटरेक्शन, ठीक हो गया, मिलने जुलने का जो सोशली होते हैं आपस में, और उनके बिहेवियर में, और उनके जो सोशल इंस्टीट्यूशन, जो फैमिली का सिस्टम है, जो हुकूमती इदारे, इनमें तमाम में जो तब्दीली आती है उसके नतीजे में सोसाइटी में जो चेंज आता है उसको सोशल चेंज कहा जाता है। अ शिफ्ट इन सोसाइटी फ्रॉम, अच्छा, सबसे वाज़े जो सोशल चेंज है उसकी अगर आपको एग्जाम्पल देना पड़े तो आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि जब पहले सोसाइटी थी, जब ये इंडस्ट्रीज नहीं थी, जो इतना ज़्यादा मॉडर्निज्म सिस्टम नहीं था, तो पहले क्या होता था, पहले सिंपल एग्रीकल्चर के ऊपर लोगों की सोसाइटी का इन्हिसार होता था। लोग फसलें उगाते थे, उन्हीं से वो अपना पेट पालते थे, वही उनका रोज़गार का ज़रिया था, और तमाम का तमाम इकोनॉमिक सिस्टम, वर्किंग सिस्टम उसी के महवर गिर्द घूमता था। तो जब इंडस्ट्रियल सिस्टम शुरू हुआ, इंडस्ट्रीज आना शुरू हुई, ठीक हो गया, उससे क्या हुआ, लोगों के काम करने का तरीका चेंज हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो गया, और रहने का तरीका। और लाजमी बात है, इंडस्ट्री सिर्फ काम करने के मुतालिक नहीं आएगी, उससे इंडस्ट्री से, मशीन से, जो भी टेक्नोलॉजी है उससे हर किस्म की अपने चेंजिंग आएगी। ठीक हो गया। हत्ता के घर बनाने का तरीका जो हो गया, रहने का, हर चीज़ में कंस्ट्रक्शन होना शुरू होगी, बेहतरी आना शुरू होगी।
تو وہ اس کو بہت واضح آپ سوشل چینج کے ایگزامپل کے طور پر یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں نا انڈسٹریل جب آ گئی تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہونا شروع ہوئی, وہ مزید بڑھتی رہی یہاں تک کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, کمپیوٹر ہے, انٹرنیٹ, اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ ترقی ہوئی. اور آج کل پوسٹ ماڈرن کا دور چل رہا ہے جس نے کہ مزید سوشل چینج لایا ہے. آپ دیکھیں ہر چیز آن لائن ہو چکی ہے تقریباً, سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں لوگ, آن لائن شاپنگ کرتے ہیں, بینکنگ کرتے ہیں. آپ جسٹ موبائل کی ایپ کرتے ہیں, اپنے موبائل میں ایپ کرتے ہیں اس بینک کی, جس طرح کوئی موبائل HPL, الائڈ ہو جائے, عسکری بینک ہو جائے, نیشنل بینک, ہر کسی کی ایپ ہے, اس ایپ کے تھرو آپ بینکنگ کر لیتے ہیں آن لائن. ٹھیک ہو گیا. اور سوشلزم کس طرح چینجنگ ہے, جو سوشل میڈیا ہے اس کا آپ دیکھتے ہیں یوز جو لوگ کرتے ہیں, موسٹلی آپ دیکھا ہو فیملی گیدرنگ ہو یا کوئی بھی, ہر پرسن اپنے موبائل کے ساتھ مصروف ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سوشل گیدرنگ کم ہوگی یا فیملی کو ٹائم کر دیتے ہیں. ہم بیٹھے ہیں فیس بک پر, یوٹیوب پر, واٹس ایپ پر, تو باہر امی بلا رہی ہیں بھئی بات سن لو, کام کرنا ہے, تو ہم کہتے ہیں امی 1 منٹ ہے. تو سمجھ لیں کہ آپ اتنا زیادہ اس سوشل میڈیا میں مصروف ہو چکے ہیں لوگ. یہ جیسے ایک گڈ اینڈ بیڈ کی بات نہیں کر رہا, ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ فیملی کو لوگ کم ٹائم دینا شروع ہو گئے موسٹلی. کچھ آج بھی لوگ ہیں جو کہ متوسط رہتے ہیں, درمیانے درجے میں رہتے ہیں, ہر کام بھی یوز کرتے ہیں اور فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں, دوستوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں. لیکن موسٹلی کیا ہو چکا ہے, یہ چیزیں کم ہو چکی. یہ میں اس کی ایگزامپل اس طرح دے رہا ہوں کیونکہ سوشیولوجی کو ہم پڑھ رہے ہیں, یہاں پر ہم نے سوشل کو دیکھنا. سوشل کا کیا مطلب ہوتا ہے, لوگوں کا آپس میں کمیونٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر رہنا, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہونا. تو یہ کم ہوئی, یہ بھی ایک قسم کی سوشل چینج ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جو دیر آر 3 بیسک آئیڈیاز اباؤٹ سوشل. اچھا, سوشل چینج کے بارے میں 3 بیسک رائے لوگوں کی رکھتی ہیں کہ کس طرح یہ آیا. سب سے پہلے رائز اینڈ فال آور ٹائم, کہ وقت کے ساتھ ساتھ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے, تو اس طرح بھی کہتے ہیں سوشل چینج ہے. اور سیکنڈ یہ ہے ریلیجیس آئیڈیا, کہ جو ڈیوائن اتھارٹی ہے اس کی نافرمانی کرنے, یعنی کہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے سے, یا جو بھی جن کے بھی خدا ہیں یا جو بھی ان کے ریلیجیس جو آئیڈیاز ہیں, جو ان کے پرسپیکٹیوز ہیں, ان کے مطابق جب وہ اس ریلیجیس ڈگریز کو فالو نہیں کرتے تو ان کے اوپر ایک قسم کی سزا کے طور پر ان کو اس ہائر سٹیج سے لو سٹیج میں بھیج دیا جاتا ہے. تو اس طرح میں سوشل چینج آتا ہے. اور تھرڈلی کیا, کنٹینیوس پروگرس, کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کرتے کرتے ایک سوشل چینج ہوتی رہتی ہے. یہ تو بہت زیادہ ہر پرسن اس پر بلیو کرتا ہے اور کرے گا. ٹھیک ہو, کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آتی ہے. اچھا, اس کے بعد جو سوشلسٹ سائنٹسٹ ہیں ان میں آپ دیکھیں نا, ابن خلدون جو ہیں, یہ جو سوشل چینج, یہ ٹرم اتنی زیادہ پرانی نہیں ہے, تقریباً 100-150 سال پرانی ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ابن خلدون یہ تو بہت زیادہ پرانے ہیں, مسلم سائنٹسٹ ہیں. ان کی جو تھیوری ہے صابیہ, اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کہ ایک جب قوم ہوتی ہے اس میں جو بہت زیادہ وہ سوشل ہوتی ہے, ایک دوسرے کا انٹیگریٹ ہوتی ہے. تو اس طرح ان کی وہ جو اصابیہ, انہوں نے اس کو اصابیہ کا نام دیا تھا. تو میرا یہاں پر مقصد یہ نہیں کہ میں جسٹ اس کو ڈسکس کروں, میں جسٹ سوشل چینج کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کروں. ادروائز یہ ٹاپک بہت لینتھی ہے جو ابن خلدون کا, یہ امپورٹنٹ بھی ہے. یہ سوشیولوجی میں بھی اس کو موسٹلی پوچھا جاتا ہے کہ جب ایک قوم انسیولائزڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہو, انڈر ڈیولپ ہوتی ہے, تو اس میں ایک جذبہ ہوتا ہے, اس کو انہوں نے اصابیہ کا نام دیا. بیسیکلی آپ اس کو, میں نے اس کو نیشنلزم کا کہا. نیشنلزم میں کیا ہوتا ہے, پیٹروٹزم ہوتا ہے, آپ اس میں لوگوں کا آپس میں انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے, یا زیادہ انٹیگریٹ ہوتے ہیں, زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو جب وہ اتنے زیادہ انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں, نیشنلزم کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے, تو وہ قوم ترقی کرتی ہے اور ایک سٹیج یہاں تک چلی جاتی ہے کہ وہ موسٹ ڈیولپڈ کنٹری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتی ہے تو وہ پھر سست کاہلی کی طرف چلے جاتے ہیں, ہارڈ ورک نہیں رہتے ہیں, اور آپس میں انٹریکشن کم ہو جاتی ہے, سوشلی زیادہ نہیں رہتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک دوسری نیشن جو کہ انڈر ڈیولپ ہوتی ہے, ٹھیک ہو گیا, تو اس میں یہ صحابہ کا نظریہ ان کی نسبت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ زیادہ اسٹرانگ. ابھی آپ دیکھیں نا, پہلے یورپ تھا, ٹھیک ہو گیا, یورپ کے بعد اس کی جگہ لے لی امریکہ نے, اور امریکہ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اب چائنا میں.
ठीक हो। यही वाली नजरिया, ये ऐसा नजरिया है इब्ने खुल्दून का जिनकी वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है और तकरीबन ये मोस्टली ये कह लें कि प्रूव्ड नजरिया है। अच्छा, उसके बाद अगस्टे काम्टे, ये भी सोशलिस्ट साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में भी पिछले नोट बल्कि मेरे पास पड़े हुए हैं, चलो मैं वीडियो बना दूंगा। सोशल एवोल्यूशन अकर्ड इन 3 स्टेज। इन्होंने क्या नजरिया था कि सोशल एवोल्यूशन जो है, सोशल चेंज, ये 3 स्टेजेस में हुआ। किससे हुआ? वो कहते जब लोग विलाज थे तो वो मजहब के ऊपर यकीन रखते थे, ठीक हो गया, तो हम परस्ती के ऊपर, जो भी इनका नजरिया था मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद उनका मेटाफिजिकल स्टेज आई। मेटाफिजिकल स्टेज में उनका लोगों ने थोड़ा बहुत साइंस को प्रेफर करना शुरू हो गया, लेकिन मजहब और साइंस को मिक्स नहीं किया। और थर्ड स्टेज उन्होंने कहा पॉजिटिव से। उसमें क्या हुआ, ये टोटल साइंटिफिक स्टेज, इसको पॉजिटिविज्म का नजरिया भी कहा जाता है अगस्टे को। उन्होंने कहा कि हर चीज को वो सिर्फ और सिर्फ तजर्बात की रोशनी में मानते हैं, कबूल। जिस चीज को साइंस प्रूव करती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट करते। तो इसको उन्होंने कहा पॉजिटिव स्टेज। इस तरह उन्होंने कहा सोशल चेंज आई। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर किया, उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है ये एज अ ह्यूमन बीइंग वर्क करती है। जिस तरह इंसान का जिस्म है, तमाम अज़ा एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। इसी तरह सोसाइटी एक दूसरे के साथ मिल बांट कर बेहतरी लाती है। तो इस तरह ये इनका सोशल चेंज का नजरिया था। कार्ल मार्क्स ने कहा कि क्लास स्ट्रगल इज बिहाइंड द सोशल एवोल्यूशन। इन्होंने कहा कि क्लास स्ट्रगल, जो अमीर तबका और गरीब तबका, इनकी आपस में जो कशमकश है, इस स्ट्रगल के तहत जो सोशल चेंज आती है उसको उन्होंने ये इनका नजरिया था। मैक्स वेबर का नजरिया क्या था? एथिकल वैल्यूज गिव राइज टू सोशल चेंज। ये इन्होंने बाकायदा एक बुक भी लिखी थी जिसमें प्रोटेस्टेंट, जो ईसाइयों का एक फिरका है, उसके ऊपर उनका जो एथिकल वैल्यूज थी उसकी वजह से सोशल चेंजेस आई। काइंडली अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप तक भी नेक्स्ट वीडियोस पहुंचती रहें और उन तक भी पहुंचती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।